Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Malice ana maso denmisɛnnin ni makro. Ne vidu kungurne kabla Madu Kante kama. Madu Kante en suma yemalon la maloya. Iye tous les Maliens de l'extérieur munu jigi tumbi ka ya bela maloya. Parce qu'il y a bela yiri ka katonu ye. Iye mo yele hospice sanfɛ. Mo bora ka kuma fo ka to ka nimisa e ka kuma foto la. E ka soutien na. Parce que ne mo souteni kan ngana yira tigila. Ka tigi souteni ki bla place la. Parce que mo yi souteni a tigi be ya yere bla i place de la to be dla min ka bale min soro be koko kanke madu ye ko bale nyo ko lu fana soro ko soutien moral ki ye pour que ye jafan de ki kula yele foti pisi sans fe yo no ko no fo donc orun ko so te se ya firma ko e wa mi fo an be arasibati souteni bi an ba souteni sini an be arasibati no fe ne ka image fete mo sibolo men ka image ra ça veut dire que mo chamé bare en kono ta fe i ka doere kuma te i ka image ka fo non ne ka image te mo bolo mais arasa ka meeting ni tare arasa ka munale nda man bata grigira no fe ka kantege dama non mais mbaka di chikono ara dona antumbe bourse de travail la mo tumbe ka grigiri an silen tumba ma grigiri an b'o to bourse de travail la fu ye vitriti mɔgɔ tun bɛ ka girigira sibasi nɔfɛ mais ne ko maliens sont malades pourquoi i bɛ girigiri hadamadenw don a ye kuma min fɔ an y'a ka kuma lamɛn donc bɛɛ ka taa ni sira ye meeting banna bɛɛ ka taa n'a sira ye mais pourquoi min jamafuba ye hali ne yɛrɛ taara kititigi darisama a se ka bi don ça sert à quoi mais mɔgɔ t'o faamu bon o ye kelen ye filanan maliens ka kana décourager yanni ka tugu mɔgɔ ko i k'a tigi dɔn mɔgɔ sugu min dɔn komi ti seri ka kuma n bɛ ti seri fo ka waleɲuman don mitigi dɔ na n'a sigilen tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ même a ye musuwara di dɔ ma yɛrɛ a tɛgɛ dara ne ka musuwara d'a tigi ma ne tun b'a kɛrɛfɛ i y'a faamu n ma kuma fɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn ne tɛ teli ka du mɔgɔ la ten c'est pas comme ça je suis pas ce genre de personne jagoraga ye jagoragaw bɔ parce que i ye kuma min fɔ i ka kuma fɔlɔfɔlɔ i ye min fɔ i ko e tɛ tugu mɔgɔ ko n'i tɛ mɔgɔ min dɔn don min na i y'a dɔn ko arasiba ci fa ye minisiri ye i ko i bɛ se ka tugu a kɔ mais n'a sɔrɔ fantanden dɔ tun ye arasiba ci ye i tun tɛ tugu a kɔ ti sera i ka kuma nin o de filɛ nin ye parce que maa dɔ y'a yira ko fantanden de don c'est la classe moyenne donc c'est pour cela qu'a ye trahison kɛ a tun tɛ kɛlɛ la maliyɛn ye a tun bɛ kɛlɛ k'a yɛrɛ de ti sera i ka kuma nana i bɛ ka i la i su ye donc i bɛ ka taa ka bɔ mɔgɔ kunna an b'a deli ala kama kira kama a ka taa hali a ɲɔgɔn ba kelen tɛ se ka mali jɔ i bɛ ka taa o kelen ye filanan ne bɛ min fɔ tous les maliens de l'extérieur et puis tous les africains de l'extérieur africain bɛ jamana kɔfɛ faut qu'il k'a dɔn k'a fɔ ko le temps maintenant de changer les planètes le temps maintenant qu'Afrique yɛlɛma yɛlɛmani pour que ka yɛlɛmali kɛ yɛlɛmali bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na fɛn kɛlɛ bɛɛ o de bɛ se ka yɛlɛmali kɛ sisan i ka parti politique créer le nom des étrangers tous les Maliens de l'extérieur olu ka parti politique a créé k'a fɔ ça c'est un parti politique ni parti politique de tous les Maliens de l'extérieur olu ka parti politique o ka créer o kelen ye n'o créera sisan ka fanga sɔrɔ ni dɔ min na n'ala y'a kɛ san 10 kɔnɔ san 20 kɔnɔ n'olu mana na fanga la o de bɛ se ka Afiriki yɛlɛma Afiriki jamana bɛɛ mana kɛ ten i ka jamana kɔnɔdenw minnu bɛ kɔfɛ k'i ka parti politique créer donc o jamana kɔnɔdenw minnu bɛ kɔfɛ
n'olu ka parti politique mana gagné jamana la olu de bɛ se ka jamana bila ɲɛ. Pourquoi? Dans quelle condition bɛ se ka jamana bila ɲɛ? Parce que min bɔra tunga la i ye fɛn caman ɲɛ i ye fɛn caman faamu jamana tɔw bɛ ka balo taabolo min na a bɛ ka situation bɛ cogo min i y'a bɛɛ faamu. Donc o tigilamɔgɔ n'ale bɛ baara kɛ a tɛ baara kɛ sonyɛli kan a tɛ baara kɛ fɛn baara ni ɲɛdɔn wɛrɛ t'a la an ka baara ninnu ɲɛdɔn wɛrɛ t'a la o ɲɛdɔn wɛrɛ foyi t'a la ka dɔ se la dɔrɔn nin ka ɲi nin ma ɲi an kana nin kɛ an ka nin kɛ k'a si ɲɛ a banna ɲɛdɔn jumɛn b'a la baara min ka gɛlɛn ka baara kɛ jɛlenya kan dɔrɔn ka na corruption ka kɛlɛ ka bɔ yen corruption fana tɛ se ka kɛlɛ cogo si k'a bɔ yen hadamaden minnu bɛ mali kɔnɔ n'u wolola mali la ka mɔ mali la k'i ka baara kuma se mali la ka fɔ olu ka corruption bila ni mɔgɔ min ko k'u b'a bila galon fi tɛ se ka bila mais maliyɛn minnu bɛ ameriki minnu bɛ faransi minnu bɛ espagne minnu denw wolola ameriki ni faransi ninnu n'olu ka parti politique gagnéna mali la sini olu mɔgɔ kelen kelenninw de bɛ taa ameriki ni fɛnw na ka taa baara kɛ yen olu tɛ yuruku dɔn surtout an denmuso minnu wolola yɔrɔpu jamana na ameriki jamana ninnu na olu tɛ yuruku dɔn n'olu bɛ baara kɛ i bɛ baara kɛ ni sara de ye ka baara kɛ n'i ka faso ye avec l'amour de leur pays ka jamana bila ɲɛ et puis n'i nana yɔrɔpu minnu bɛ cogo min na i b'i ka vie cogo dɔn i ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ tubabu dɔn mun dɔn minnu wolola ameriki donc olu b'a dɔn le pays anglophone bɛ yen i ka taabolo cogo min na i b'a dɔn donc n'olu kelen kelen dɔ ye ministre ye sisan n'i nana ameriki n ye kalan k'aw fɛ ka fɛn bɛɛ k'aw fɛ aw bɛ bɛrɛ cogo min na n b'a dɔn n b'a ka citation bɛɛ dɔn i tɛ se k'o manipuler maliyɛn den minnu wolola faransi yan ka wolo yan ka mɔ yan k'i ka kalan kɛ yan ka bac plus 2 sɔrɔ n'olu kɛra ministre ye mali kɔnɔ sini olu tɛ se ka manipuler tubabuw fɛ parce que i wolol'u la ka mɔ o la k'i ka fɛn ba k'i fɛ i tɛ se ka manipuler an ka denmuso minnu bɛ yan i tɛ se ka manipuler cɛmanninw fana bɛ ten donc il faut que ka parti politique de créer pour les diasporans africains chaque pays d'Afrique et ka parti politique créé pour les diasporans n'o nana fanga la san o san Afrique bɛ taa ɲɛ comme Europe ninnu extrémistes ninnu bɛ yan minnu tɛ dunan fɛ fangabolo t'a la o la Europe kɔnɔna na mais Front National ninnu bɛ yan olu fana b'o si mais faut qu'an fana ka parti politique de créer pour les diasporas africains n'olu fana nana fanga la san o san Afrique kɔnɔ Afrique bɛ taa ɲɛ mais n'i y'a commencé ɲinan pour que ka se ka réjouir il faut compter 40 ans mais 30 ans yɛlɛma bɛ commencer ka don ko la dɔɔni dɔɔni ça c'est sûr et certain dans 10 ans dɔw yɛrɛ bɛ se ka taa fanga la yɛrɛ ka pays dɔw ka kuntigiya minɛ n'o kɛra Afrique bɛ avancer n'o ma kɛ ni diɲɛ ye san miliyɔn 10 kɛ nin kɔfɛ Afrique va nulle part o tɛ wuli parce que minnu ye tubabu y'a ta ɲɔgɔn bolo ni tubabu ye ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo tubabu y'olu éliminer Modibo Keyita ninnu ani o fɔ ye ainsi de suite minnu ye tubabu ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛ tubabuw dɔn département 93 député minnu tun b'o o présentation kɛ assemblée kɔnɔ Faransi département 99 député minnu tun bɛ k'o présenter Faransi assemblée kɔnɔ n'o ye africain ye donc n'olu nana fanga la i y'olu éliminer parce que olu bɛ tubabu dɔn minnu don ni tubabu ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo ka taabolo y'a faamu donc pour que mɔgɔ min ye taabolo faamu n'o tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ faut k'i k'olu labɔ yen de min t'i ka taabolo dɔn i n'o ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que i b'o se k'o manipuler comme marionnette k'a k'i sago ye donc o de don n'a b'a fɛ Afrique ka taa ɲɛ faut k'o de ka kɛ n'o ma kɛ an tɛ taa ɲɛ n'o de bɔra yen
diinɛ yɛrɛ kuma yɛrɛ kana fo politiki kɛrɛfɛ. Diinɛ ye diinɛ de république c'est une république, ça n'a rien à voir. Encore Mali c'est un pays liberté, égalité, fraternité, laïcité. Tout est permis. Chrétien qui est chrétien qui silamɛ qui est silamɛ qui mais il est silamɛ qui est bloqué c'est tout. C'est un pays laïque. Mali c'est un pays laïque. Donc silamɛ a kana mɔgɔ tɔɔrɔ. Chrétien tɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ cogo min na a fana silamɛ a ka mankan ka ca a kana mɔgɔ tɔɔrɔ. Miliyari 10 b'i bolo miliyari 1000 b'i bolo diɲɛ yɛrɛ bɛɛ k'i ta ye an mako t'a la ça n'a rien à voir. Hadamaden dɔ kiriyanka ye i ka nin don a la ka fiɲɛ bila hadamaden bɛ se mun na da ten a bɛ se da dɔrɔn de la a bɛ ka mɔgɔ tromper n'aw da ye silamɛ Mali silamɛ a bɛ ka mɔgɔ tromper n'aw da ye a bɛ mɔgɔ kɔrɔ a ye kafiri bila o la n'a fɛn fɛn bɛ yen n'a sara a bɛ taa jahanaba kɔnɔ foyi tɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ninnu fɛn ninnu na ko ni bɛ taa arijana bien kali a si tɛ taa arijana a bɛ taa jahanaba kɔnɔ parce que a si tɛ min bɛ ka boli halala a si tɛ min bɛ ka bɔ a wɔsi la donc Mali silamɛ a y'a dabɔ jeunesse ka ko la a y'a dabɔ politiki la a t'a ka silamɛya la a y'a dabɔ politiki la ne bɛ mun fɔ aw ye o y'o ye donc n b'a bila nin yɔrɔ la Muhamadu